जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची प्रिय चैनल एस्ट्रो प्रियन चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक शेयर। एवं आसतु जाना मासिक राशिफल 1 एप्रिल 2026 ठारू 30 एप्रिल 2026 सन 2024 मसीहार एप्रिल मासटी जो व्यक्ति जन्म जातक राशि हूँ मीन राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न हूँ मीन लग्न। जदि आपण पाखे जातक ना नाम राशि हूँ मीन राशि, निश्चित रूप से एपिसोड देखा अत्यंत आवश्यकता। प्रिय दर्शक बंधु, अनेक लोक कहते जे कि राशिफल सूर्य को स्थिति करी मासिक राशिफल कहुए, अन्यत्र किसी ग्रह मान द्वारा भी राशिफल को समाहित करी मिश्रित करी ताहले जो व्यक्ति राशि हूँ मीन राशि एवं खाली से मैंने देखिए एपिसोड ना, जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न हूँ मीन लग्न भी जोड़िए राशि ना, गोटे है सूर्य राशि, गोटे चंद्र राशि, आ गोटे है लग्न राशि, 3टा राशि। किंतु ये देखा जाऊँ सूर्य राशि एवं आपणकर लग्न राशि। सूर्य को फॉलो करी मास कहुए सूर्य राशि एवं लग्न जदि मीन लग्न थाए निश्चित रूप से देखा समस्त जेकोसी चैनल जार भी देखुं आपण लग्न राशि देखु, सूर्य राशि निश्चित रूप से आप बराबर जानीपर प्रकृत कौन हो। ताल आज मीन राशि किसी व्याख्या करवा मासटी केमती कटो, ताले मीन राशि व्यक्ति मान ध्यान देवे। बर्तमान आप शनि आपण राशि उपर अच्छे, सूर्य 14 तारीख पर्यंत मेष संक्रांति पर्यंत सूर्य रे, बुध अच्छा, मंगल अच्छा, निश्चित रवि बुध जोग को आदित्य बुध राज कहुए। मंगल शनि अच्छा, अंगारकता देखादेव, बहुत अराजकता आसो, बाधा आसो, कष्ट आसो, स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवे। हुईमबाजी कौन कार्य करेंगे, नेगेटिव थॉट को नहीं उचित नुहे। जो व्यक्ति स्वास्थ्य कमजोर अच्छी डॉक्टर इलाज होती भल डॉक्टर को देखिए आप स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिखाते। क्रोध जिद्दी अहंकार को नहीं टेंशन नवा उचित नुहे। पुराणा कथा को नहीं अधिक चिंतित हवा उचित नुहे। किए कौन नहीं गला, कौटी कौन गला, कौन है आ प्रति फोकस रखुनि। गोटे कथा ध्यान देवे, जल्दबाजी कौन कार्य करने उचित नुहे। जहाँ जहाँ जवाब देते बिफोर टाइम कंप्लीट करने चेष्टा कर, अन्यत्र दुख एंड समस्या को सम्मुखीन करने पड़े। आप जानते मसरे आप 10 टंका रोजगार करेंगे, खर्च किंतु धूम देखे, निश्चित रूप से खर्च देखे। आपण को अधिक लोभायुक्त आशावादी एवं आशायुक्त हवा उचित नुहे। या द्वारा समस्या उपजीव आपणकर चिंताधारा, आपणकर डिसीजन अन्य जनक हितकारक हो, किंतु निजपाई टिके ट्रायल कर देखु केते हितकारक हो। बुद्धि अन्य जन को दिंतु, से बहुत ग्रोथ कर अन्य जन को रास्ता देखातु, से बहुत आगू पलि कि आपण फसीजे। क्रोध जिद्दी अहंकार प्रति त्याग करंतु। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम आसीपे, जॉइंट पेन देखादेव। पिता पुत्र मध्य संघर्ष, असंतुष्टता, संदेहता ये सब देखादेव। टे सावधान रे। श्रद्धा आदरता आत्मविश्वासता को वृद्धि कले निश्चित रूप से आप सफलता पाइबे। जदि सफलता पाइबा पाई कौन उपाय अच्छे, सफलता पाइबा पाई है प्रथमतः धैर्य, कर्म, निष्ठा, पवित्रता, आचार विचार। जदि आम विचार करी कौन कार्य करुचे निश्चित रूप से सफलता हम, कि मन रखि दरकार ए मासरे कौन लग्जरीयस जिनस आप क्रय करें, किसी घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं पारे, घर को सजई पारे, परिवार कुटुंब कौन शुभ मांगल्य कार्य आप योगदान दे पारे। कौन सांग मित्र हूँ ना कहीं समस्त सहित आज मसरे श्रद्धेयता है, किंतु मन रखि दरकार प्रत्येक जिनस करुवा कार्य केते गुड़िक ठीक एवं केते गुड़िक भूल एवं कौन करुँच कौन करवा उचित या प्रति फोकस रखिए। जो पिला माने पाठ पढ़ी, पाठ पढ़ला जॉब पाई पारना, आपण खाली जॉब करने आप प्लान करुँच
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦର ଜବ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିବାହ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି, ସଫଳତାଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭରେ ରହିବେ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହର ହବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭବାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ସାବଧାନ ଚଳାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଶରୀର ପେନ୍ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି, ଚିଚିଡ଼ାପନ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରୂପରେ ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ଜ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କର୍ଜକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ଦରକାର, କର୍ଜ କରିବା ନୁହେଁ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ସିଂହ ରାଶି, କେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ଏବଂ ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା କିଛି ଜାଗା ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବସ୍ ଏ ମାସରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ, ଜିଦି, ଅହଙ୍କାର, ଇଗୋକୁ ନେଇ କେବେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶନି, ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଫାୟାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଫାୟାର, ଆଉ ଶନି ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଧ ମୀନ ରାଶିରେ ନିଚ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ବିନ୍ଦାସ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନାହିଁ, ଜବ୍ ଲେସ୍ ଅଛି, ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଭଲରେ କଟିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କେଶର ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବୃଷଭଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ମାନେ ବୃଷଭଙ୍କର ପଛପଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାହା କାମନା କହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ। କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେଭଳି ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ପରିପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ମୁଁ ଜପ କରିବି, ସଂକଳ୍ପ କରିବି, କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେବନି। ବାସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପିତତା ନାହିଁ, ଆଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋଲେନାଥଙ୍କର କୃପା ପଡ଼ିବ, ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏ ମାସରେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଦଶା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏତ ଥିଲା ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ବାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।